Good morning viewers kan apni kan sob kibi aji phujila khobore welcome kuriasi sobse agi khobor ekta ai thaga dibile juntu New Delhi de June 15 laga din dibile MLA Dr. Sukato A Sema Prado kundule LJP laga leader mane legislative party laga leader ase Nagaland Legislative Assembly dibile tai Prado Chirag Paswan kundule national president LJP Ram Vilas laga wile tai thaga pore tai bara jita pore wile tai ke badai dise guna kwase aru tule Union Cabinet Minister of Food Processing Industries juntule Modi led NDA government de notun from wagane tai ke badai dikina se guna kobrai thaga tule African sob kibi chana diase Prime Minister Narendra Modi pradule French Republic laga president HE Mr. Emmanuel Macron takse tai ki dule juntu G7 summit Apulia Italy with the comedy tai brado juntule Emmanuel Macron ase tai dule bilateral meeting ekta luise kuina chanale paise yedule Prime Minister Narendra Modi ke brado juntu president ase tai ki laga podule khushi palaga chanase ari debule third consecutive term nimide tai prainega office tiaru bi charge lo adile idu laga podbi badai dise kuina chanale paise Dimapur Naga Students Union DNSU Khan Pradle District Administration aru District Transport Authority Khan Gyule appeal kurigina jundule uniform khan bugina thaga students khan ase tai khan laga podule subsidized fares khan chalo kuribole kuse idu bodule DNSU mane Dimapur Naga Students Union Khan Prado students khan gule school hours te kun khan lo chirin kure mane school jabo gina lagina school din hoine bar pine bere thake idu an gyule aru truancy khan ke pure idu quality khan to antika pishule tido thik na hogina kuse ari de bodle strict disciplinary measures action bi tanga laga khilaf dilobo aru khali mane klan hogina jodi students khan to alcohol mane mudu khan drugs khan aru ala intoxicating substance khan kha dile especially uniform de idu logo upor the strictly action lobo kina bi amra ko ase yede khali mane klan hogina Dimapur Naga Students Union Khan Pradile hotels aru lodges khan debi jundule uniform bugina thaga noilibi minor bachcha khan thaga dile tai kan ke dunia ka entry na dibole noilibi to ke prohibit kuribole bole appeal kurina thaga khoboru apni kan sob ki bi janai diase ja kali laga sham dibile Manipur laga chief minister N Biren Singh laga jundule usore thaga ekta Manipur Secretariat Complex jundu Kwanisna tai laga chief minister N Biren Singh laga official banglo laga usore thaga dile tade to agon lagi jese kuina janole paise aru idu agon laga bisule tinta fire tenders kan do idu spot te ponjise ar hala kam kan shuru kurise kuina bi janole paise kintu le yete official kan private release kurna laga hisab tule কোন মানুহ খান পাইনেকা কাম কৰিছে নইলে কি ৰিজন পাইনেকা ঘৰ কান জুলিছে অফিস কান জুলিছে ইদলক ওপৰতে দেখান তুলি তক জানিবলৈ পাৰি কিনা নাই কিনা বি খবৰ পাইছে Saturday laga din de mane ja kal laga din de Uttarakhand laga Rudra Prayak district laga pitor de ekta traveler prado jundule tahan pra passengers khan buki kina pere takse idu hame de idu juntu Rudra Prayak district laga pitor de ekta pishi dangor gors chigiri jagina yede 14 passengers khan laga jan jaishigina kwase aru kwani se juntu le passenger do 26 passenger khan takijino kase gari bidore kintu tu majte 14 to jan jaishigina kwase aru ede 16 manu khan dule accident de minor jokham khan paikina se kina bi janala paise ja kalaga phojir 11 baje nishna dule idu juntu tahan laga gari travelers gari ekta takse idu gari dule rasta delop slip hogina niche 250 meters nishna gors dule juntu Alaknanda river khan Badrinath national highway laga osor tade fine jagina giri jese kina bi kwase aru gira pichte 14 manu khan mori jese aru 16 alak khan to ite hospitalized ase kuina khobor aita ga duli apni kan sob ki bi janai di ase Manipur laga juntule hills aru valley district te thaga fringe aru vulnerable areas khan deule security forces khan pra search operation aru area domination to kurise kuina janla paise yede ule security forces khan pra house to house search operation do Jakuradhar part 2 busti de kundule 30-40 khor devile tahan pa jagina Boro Bekra police station Jiribam district laga bhitor dule search operation kuri daga hamedi tai khan pra dule 140 manu khan nishna ke verify kurise gina kwase kintu le tahan pra verify kuri daga hamedi
কোনবি মানুহ খান তুলে ইলিগালি নেকা বই থাকা হান হলিবি নেকা বন্দুক সানি নেকা একগবি পা নাই বিনা কোয়াছে ইদু একটা খবর আই থাকা তুলে আপনি গান সব কিবি জানা দিয়েছে Woka Town Council আৰু Pungro Town Council কিফুৰে লগা যোনটোলে স্ক্ৰুটিনি খান আছে আৰবান লোকাল বডিজ ইলেকশ্যন নিমিতি বুলি তাতে ফিনিটো তাহাঁতো অফিচ চেম্বাৰ এডিসি লগা আৰু ৰিটাৰ্নিং অফিচাৰ Woka আৰু Pungro লগা বুলি আমরা জুন 13 লগা দিন তে কৰিছে কিনা জানতে পাইছে এইটো স্ক্ৰুটিনি বুলি যোনটো ওয়ার্ডস লগা তাহাঁতো এইটো election observer for respective town council আৰু additional secretary laga osor pra bole amra kuri sikna kwase etu juntule scrutinizing kura pichide nomination papers khan do adc aru returning officer khan bole announce kurigina juntule nominations papers khanule etu do valid ase kina tahan pa kwase polling personnel ULB election laga juntu first phase training dule Kohima Municipal Council আৰু Chebobozo Town Council দিলে যোনটো Woka আৰু বি Woka দে তামৰা জুন 14 লগা দিন তে কৰিছে কিনা জানলে পাইছে ইদিলে এডিশনাল সেক্রেটারি আৰু ইলেকশন অবজার্ভার খান প্রাদো ইদু পোলিং পার্সোনাল খান কি বলে ইলেকশন প্রসেস খান লগা মামলা পড়ে ধান কে অলপ সমঝাইছে আৰু ইদু বড়লে পোলিং পার্সোনাল খান কে দো আর্চ কৰিছে কি যোনটো ধান কে ডিউটি দিগিনা আছে ইদুলে একদম সিনসিয়ারিটি প্রা ডেডিকেশন প্রা কৰিবলৈ কৈছে আৰু ইটো বড়লে পোলিং পার্সোনাল খান के भी নিজৰ লগা পোলিং স্টেশনস খান দিলে একটা পিসফুল মাহল প্রা ইলেকশন তো খতম কৰিবলৈ ইটো লগা ওপৰতে ধ্যান ৰাখিবলৈ বি তাহান পা কৈছে আৰু ইটো ওপৰলে ইটো সব কৰা পিছতে ইলেকশন অবজার্ভার খান প্রা দিলে পোলিং স্টেশনস খান দি যাগিনা ইন্সপেক্ট কৰিছে কুইনা বি জানলে পাইছে That's it everyone. Thank you so much for watching the video. Blessed Sunday ahead.